أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب
खतीअतन औ इस्मा सुम्मा यर्मि बिही बरीअन फ़क़द इह्तमल बुहतानन व इस्मम मुबीना वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैका व रहमतुहु लहम्मत ताइफतुम मिनहुम अन युदिल्लूक वमा युदिल्लूना इल्ला अनफुसहुम वमा यदुर्रूनका मिन शै व अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमत व अल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फ़ज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा ला खैर फ़ी कसीरिम मिन नजवाहुम इल्ला मन अमरा बिसदक़तिन औ मअरूफ़िन औ इस्लाहिम बैनन नास व मन यफ़अल ज़ालिका इब्तिग़ाअ मर्दातिल्लाहि फसौफ नुअतीहि अजरन अज़ीमा व मन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि' गैर सबीलिल मुअमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व साअत मसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।